अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। मकाफ़ात अमल और उसका तयन कैसे किया जाए। मकाफ़ात अमल का मतलब है इवज़, बदला, जुर्माना, तावान, गुनाहों की सज़ा। कभी सोचा है कि मकाफ़ात अमल क्या है? इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, उसको सिला मिलना ही मिलना है, इससे तो कोई भाग ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है और फिर जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, तो आपने ज़रूर सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और जब आप उसको सोच लें, समझ लें और अब हकीकत भी जान लें और फिर भी आप उसको ना मानें, तो इसका मतलब आपका ज़मीर सोया हुआ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदों को औलाद से, माल से और उसकी जान से आज़माता हूँ। किसी के लिए तो आजमाइश होती है और किसी के लिए वो सज़ा बन जाती है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरे के गुनाह को कोई दूसरा भुगतेगा। अगर ऐसा होता तो सहाबाओं के बच्चे काफिर ना होते और काफिरों के बच्चे सहाबा ना होते। हज़रत साद बिन अबी वक्कास एक बहुत बड़ी मिसाल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उनको जन्नत की बिशारत दे दी गई हुई थी और उनके बेटे उमर बिन साद क्या हुआ पता भी नहीं लगा कहाँ है। और सबसे बड़ा उनका जो हाथ था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अंदर, उसके बाद तो उनको वैसे भी कहीं नज़र नहीं आना चाहिए था। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह अज़्ज़मर में भी कह दी गई है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हर किसी को अपनी करने की सज़ा खुद ही मिलेगी। असल में बुनियादी तौर पर सीधी सी बात है कि ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा। तो यहाँ जो भी हम अच्छा बुरा करेंगे उसका सिला में आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला इस दुनिया में भी झंझोड़ता है इंसान को। सूरह अल-सजदा की आयत है, और हम इन्हें करीब का अजाब भी उस बड़े अजाब से चखाएंगे ताकि वो बाज आ जाएं। तो कोई बात कि नेक लोगों के लिए तो आजमाइश बन जाती है और बुरों के लिए सज़ा बन जाती है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो तुम्हारी जितनी भी ये सज़ाएं हैं, ये तुम्हारा अपना किया धरा है, ये तुम्हारे अपने शामात अमाल हैं जो कि तुम करते हो। तो सूरह ताहा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरेगा तो उसकी ज़िंदगी भी तंग होगी और आखिरत भी। मतलब उसके लिए मईशत को और दुनिया को दोनों को तंग कर दिया जाएगा। कितनी बस्तियाँ अल्लाह ताला ने उलट कर रख दी हैं सिर्फ उनकी गलत कामों की वजह से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उन्होंने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा यहाँ भी मिलेगी और हशर में भी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि वालिदैन के साथ बुरा सलूक जब आप करेंगे तो आपको उसकी सज़ा यहाँ भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। इसको बहुत गौर करें इस बात के ऊपर। ऐसे ही हम लोगों ने एक तसव्वुर बना लिया हुआ है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जिसको जितना नवाजा हुआ है और फिर और नवाजता रहता है। हमारे नज़दीक वो ये बन चुका हुआ है कि वो बहुत अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का महबूब बनता है, और दूसरी तरफ एक वो है जो कि बामुश्किल अपना गुजारा कर पाता है, बहुत ही तंग दस्त हाल है। हमें लगता है वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। नहीं, अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा अपनी नेमतें देकर इंसान को आजमा रहा होता है कि कब ये बंदा मेरी तरफ पलटेगा, मेरा शुक्र अदा करेगा, मेरे दिए हुए माल से खर्च करेगा। और जब नहीं करता फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी को खींच लेता है। और वो हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं भी, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अगर कुछ ज़रा सा भी गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, वो पलट आते हैं, उनको समझ आ जाती है, वो अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो एक मामूली सी बात होती है, ये तो दुनिया में लगा रहता है, मौत हो गई किसी की, उसकी आई हुई थी, नुकसान हो गया, ये तो होता रहता है काम में, हादसा हो गया, ये भी ज़िंदगी का एक साथ चलता हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से हम सबको इनफरादी तौर पे भी अल्लाह की कोई नेमत मिलने के ऊपर एक तो उसका शुक्र तो अदा करना ही करना है, क्योंकि नेमतों का हिसाब देना है।
لیکن ہمیں ڈرنا بھی ہے کہ کہیں ہم اس کی کسی پکڑ میں تو نہیں آ رہے ہیں. تو یہ چیز کو ہم نے سوچ کے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے ہمیں دھرا دھر نواز رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ ایسا تو نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں. تو ہمیں نعمتوں کا حساب دینا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نعمت تمہیں کوئی ملے تو اس کا شکر ادا کرو. اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ نعمتوں میں شر بھی اور خیر بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو پڑھا کرو، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک فجاءت نقمتک من جمیع سخطک. اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اس کو کوشش کریں کہ آپ لوگ یاد کر کے تشہد کے اندر پڑھا کریں، نماز کے اندر. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. اللہ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے. یہ وہی بات ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہمیں ڈرنا چاہیے. اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں جائے گا، جس نے کیا وہ خود بھگتے گا. لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو کوئی کسی سے سیکھ لیتا ہے. جیسے اگر باپ نشہ کرتا ہے تو بیٹا سیکھ لیتا ہے، یا بڑا بھائی کرتا ہے تو چھوٹا بھائی سیکھ لیتا ہے. ماں بد اخلاق ہے یا بد دماغ ہے یا بد زبان ہے تو بیٹی بھی وہ رویہ اختیار کر سکتی ہے. مگر ہمارے معاشرے میں ایک اصول بن چکا ہوا ہے کہ کسی بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ماں باپ کو ذمہ وار ٹھہرا دیا جاتا ہے، جو سب سے غلط بات ہے. کسی بچی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، ماں باپ کی کرنی تھی بھگت رہی ہے. ماں بد زبان تھی، دیکھو آج اس کا بدلہ اس بچی کو مل گیا. ماں نے ایسے کیا تھا، ماں نے اپنی بہو کو تنگ کیا تھا اس لیے اس کی بیٹی تنگ ہو گئی ہے. بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جی باپ رشوت لیتا ہے اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ کم تولتا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، سود کھاتا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا را یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. کوئی کسی کا نہیں بھگتتا، اور ان باتوں سے آپ لوگوں کی آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ظالم ہے. نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک اور صاف ہے. تو ان باتوں سے اپنے آپ کو دور ہٹا لیجئے، کیونکہ جو ہم نے کیا ہے، جو ہم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر خود پسندی ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو ہم لوگ غیظ و غضب اور بڑائی کا شکار ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ہماری غلط سوچ ہے، یہ سب ہم اس کا بھگتیں گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہمارا رب فرماتا ہے وما کانا ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. سو گناہ کر کے آنکھیں بند کر لینے سے یہ مت سوچے کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. پکڑ ہوگی، حساب ہوگا یہاں یا وہاں، آج یا کل. غور کریں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.